साथियों, कोविड-19 यानी कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए आप सभी का कर्तव्य है कि सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, जैसे कि मुंह पर मास्क लगाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। धन्यवाद। বন্ধুরা, আপনাদের জানাই অমর সাউন্ড ও সুলতানবাগ যুবক সংঘের পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। অনুগ্রহ করে শুনবেন। অমর সাউন্ড আপনাদের জানায়, এখানে যারা হার্টের রোগী আছেন তারা বাড়ি চলে যান, কেননা কারোর কিছু হয়ে গেলে সাউন্ড সিস্টেম বা কমিটি কেউই দায়ী থাকবে না। চলুন শুরু করা যাক।